السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بونجور تو الموند. هذا الفيديو موجه لتلاميذ السنة الرابعة متوسط. تحضيرا لاختبار الفصل الأول. هذه مجموعة من المواضيع اللي رانا نحلو في نحاول نناقشوها إن شاء الله. إذا كيما راني نشوف لي كومنتار كامل ما تبغاوش نهضر بزاف، راح نحاول ندخل مباشرة في الحل. قبل ما ندخل في الحل راح نتكلم لكم على واحد الموقع، هذا مولف نتكلم عليه في نهاية الفيديو. اليوم بغيت نديرو في بداية الفيديو، وحاولوا ما تفوتوش الفيديو. سمعوني مليح واش راح نهضر، نحاول في دقيقه برك ما نفوتش. هذا الموقع اللي هو موقع معلم، هو موقع تري فورميدال، موقع هايل بزاف. هذا الموقع يسمح لك كتلميذ ولا كولي انك تتبع المستوى، تتبع المستوى نتاعك، خصوصا انك تلميذ سنه رابعه متوسط. لازم تتبع المستوى نتاعك وتعرف الاخطاء نتاعك باش تحاول تستدركهم قبل يعني لو بويام الامتحان النهائي. الو، هذا اللي الاخر يوفر لك مجموعه من السلاسل التدريبيه والاسئله التقييميه. هذه الاسئله والتمارين يعني الحل تاعها حل آلي اوتوماتيكي، يعني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. انت يمد لك الاقتراحات وانت تخير، وهو يمد لك الصحيح وين راهو الغلط ويمد لك التصحيح. داكور، باش يبين لك وين غلط وين ما غلطش، وكذا تختبر مستواك. وفي خدمات اخرى ايضا، يعني بزاف خدمات. وفي ايضا لوحة بيانات تبين لك النقاط نتاعك، شحال ديت في هذا، عفوا شحال ديت في هذا الامتحان، شحال ما ديتش، باش تتبع المستوى نتاعك. وتقدر تشترك في مادة او عدة مواد. ايضا تقدر حتى تشترك في فصل ولا فصلين كيما بغيت، يعني طريقة الاشتراك انت تحددها. داكور، وهما فقط تدخل الموقع نتاعهم. راح نخلي لكم الروابط في صندوق الوصف كامل. هذو الروابط يعني نخليهم لكم باش تعرفوا اكثر على موقع معلم وباش تسجلوا. ايضا راح نمد لكم يعني حصريا للتلاميذ اللي راهم مشتركين هنا في قناتنا الاخر تخفيض قدره 10%، يعني عندكم رميز بمقدار 10%. دخلهم فقط لو كود برومو، الرمز الترويجي اللي هو زاد 302 زاد 302، راح تلقاوه مكتوب في صندوق الوصف. كي تدخلوا هذا الرمز الترويجي راح تستفيدوا من التخفيض تاع 10%. اذا ان شاء الله نكون فدتكم ولو بالقليل على هذه المعلومات. وراح ننتقلوا مباشرة ومباشرة راح ننتقلوا الآن لحل الموضوع بدون إطالة. الموضوع تاعنا اليوم راح يتكلم أيضا عن المقطع الأول، يعني عندنا 4 مواضيع تاع المقطع الأول، وبعدها إن شاء الله ننتقل لكم المقطع الثاني. بالنسبة للتلاميذ راهم يسألوا علاه مازلنا نحلو غير على لي فيل. Alors, la ville d'aujourd'hui, bien le texte d'aujourd'hui parle d'une ville de l'ouest algérien, اللي هي Oran, Oran. Je vais lire le texte. Alors, Oran est l'une des plus belles villes touristiques de l'Algérie. وهران هي من بين أجمل المدن السياحية في الجزائر. D'abord, Oran est une ville vibrante et dynamique où la tradition et la modernité se rencontrent. هي مدينة يعني كما نقولوا فيها الحركة وفيها النشاط، وين لا تراديسيون يعني التقاليد، يعني كما نقولوا التقاليد والعصرنة. داكور، يلتقيو avec une population hospitalière، يعني الشعب نتاعها شعب يعني يرحب بالضيف نتاعو، اي ايمابل وشعب محب، كوني بور لا جوا اي لو بليزير، يعني معروف بالفرح نتاعو والترفيه. Ensuite, la ville se caractérise par يعني هذه المدينة بواش se caractérise par un paysage admirable marqué، يعني مناظر طبيعية جميلة marqué par la présence de la mer، يعني كما نقول حنايا فيها la mer. Bon, je n'ai pas trouvé le mot. Alors, marqué par la présence de la mer et des reliefs avec de nombreuses plages comme les Andalous. يعني فيها de nombreuses plages. يعني la plus connue c'est les Andalous. Enfin, à Oran, il y a beaucoup de places à visiter. كاين بزاف المناطق للزيارة، مثل comme la fameuse place d'Armes au centre-ville. عندنا la musée, bien pardon, le musée Zabana, la cathédrale يعني كنيسة، le monument Santa Cruz et la Vierge Marie situé en hauteur d'Oran. هذو متواجدين يعني la Vierge Marie dans la hauteur d'Oran et qui propose une magnifique vue sur la ville. يعني من هذا كما نقولوا الارتفاع تقدر تدي نظرة شاملة ونظرة جميلة على la ville d'Oran, en particulier le soir et aussi le front de mer، يعني خصوصا في المساء. هذه النظرة la vue هذه magnifique.
et aussi le front de mer qui est le lieu idéal pour sortir se promener avec les amis. وعندك الساحل تاعها كيما نقول حنايا الشواطئ نتاعها يعني مكان جميل للنزهة. Pour toutes ces raisons, passer un séjour à Oran, c'est vivre des moments inoubliables. ومن أجل كل هذه الأسباب كي تدي عطلة في وهران معناها أنك تقضي des moments inoubliables يعني أوقات لا تنسى. مباشرة ننتقل للأسئلة. Compréhension de l'écrit. Question الأولى. De quelle ville parle-t-on dans ce texte? Alors, toujours كما قلنا هذا السؤال متكرر. Alors, on parle de la ville de d'Oran. Deuxième question. Recopie la bonne réponse. Dans ce texte, l'auteur décrit, raconte, explique. Bien sûr, il décrit. L'auteur décrit. راهو يقوم بوصف. Alors, toujours la première séquence du projet 1, c'est décrit ou le type نقولو descriptif. Deuxièmement, la visée du texte. Toujours, هذه حفظوها في la quatrième année, la visée du texte est argumentative. Troisième question, complète le tableau suivant en relevant du texte. من خلال النص نحاولوا هذا الجدول يعني نكملوا. Le thème, وش هو le thème? Oran ou bien la beauté d'Oran. كيما بغيتو. المهم لو كان تكتبوا فقط كلمة Oran, c'est vrai. C'est juste, pardon. Deuxièmement, la thèse. La thèse, c'est نفس هي الجملة الأولى من النص هي l'introduction. Oran est l'une des plus belles villes touristiques de l'Algérie. راهي واضحة هنايا la thèse. La conclusion أيضا واضحة. Pour toutes ces raisons, passer un séjour à Oran, c'est vivre des moments inoubliables. هادو ساهلين. السؤال الرابع الآن. Réponds par vrai ou faux. إذا نجاوبوا بالصحيح أو خطأ. Oran est une ville côtière. يعني وهران مدينة ساحلية. Bien sûr, c'est vrai, parce qu'il a dit la présence de la mer, يعني وجود البحر. الثاني الجملة الثانية, les habitants d'Oran sont hospitaliers et aimables. Bien sûr, مذكورة بلي كلمة aimable ومذكور بلي population hospitalière. Alors, habitants hospitaliers. Alors, c'est vrai. Alors, vrai. تبقى لنا الجملة الأخرى. Passer un séjour à Oran, c'est vivre des moments inoubliables. Bien sûr, c'est vrai. لأنه هذه الجملة موجودة في النص في الخاتمة. Passer un séjour à Oran, c'est vivre des moments inoubliables. Alors vrai. الجملة الخامسة. Trouve dans le texte un mot appartenant au champ lexical de tourisme. إذا نحوسوا على كلمة تنتمي للحقل المفاهيمي تاع كلمة tourisme. مثلا je dis ville touristique. Alors ville touristique تصلح. aussi un séjour كلمة le séjour يعني الزيارة ولا كما نقولوا حنايا le séjour نقدروا نقولوا aussi des places à visiter ولا كلمة visiter. D'accord. Je pense se promener أيضا le verbe se promener. C'est un verbe qui peut appartenir au champ lexical de tourisme. Je pense هذو هما les mots اللي يقدروا ينتميوا le champ lexical de tourisme. يعني كلش راح تلقاوه في التصحيح bien sûr. السؤال السادس. Passer un séjour à Oran, c'est vivre des moments inoubliables. Donne le contraire du mot souligné. يعني الضد نتاع الكلمة المسطرة. لو كان تركزوا عفوا تلقاو بلي الكلمة المسطرة هي كلمة تبدا ب en c'est un préfixe. Alors le contraire de mot inoubliable هو oubliable. سهلة يعني فقط vous supprimez le préfixe. Alors des moments inoubliables on dit le contraire c'est oubliable. السؤال السابع الآن. À Oran, il y a la mer qui est le lieu idéal pour sortir se promener. Quelle est la nature de la proposition soulignée? وش هي الطبيعة نتاع الجملة المسطر تحتها؟ C'est une proposition subordonnée relative. علاه relative لأنه تبدأ le pronom relatif qui. يعني مادام il y a le pronom relatif qui, alors c'est une relative. السؤال الثاني. encadre l'antécédent. وش هو l'antécédent؟ قلنا l'antécédent هو الاسم اللي يجي قبل la relative واللي remplacer le pronom relatif. Le pronom relatif qui, il remplace quoi? À Oran, il y a la mer qui est le lieu. يعني qui هي شكون؟ c'est la mer. D'accord. ماشي Oran, c'est la mer. Alors on dit l'antécédent وش هو la mer. يعني كي يقول لكم encadre l'antécédent تروحوا ديروا كلمة la mer في يعني في إطار.
d'accord. السؤال الثامن الآن. mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. راح تصرفوا الأفعال ما بين قوسين في le présent. سهل. Le tourisme, bien sûr, se dirige, eux. Les touristes commencent, ENT. À Oran, il y a beaucoup de places à visiter. Alors, à Oran, il y a. Très bien, c'est A. السؤال التاسع. عندكم هذه الجملة كامل قال كومبليت، يعني واش بغى يقول لك، يعني عاود كتب الجملة هذيك بصح شوف واش تغير فيها. تغير فيها كلمة بعد ما كنا أوران ولات أوران إي ألجي، يعني بعد ما كانت مفرد راح تولي جمع. Alors on dit Oran et Alger sont des villes vibrantes avec S et dynamiques avec S. أيضا كلمة ville avec S où la tradition et la modernité هذو ما يتغيروش، ما تقولوش où les traditions، تبقى la tradition. La tradition et la modernité se rencontrent avec ماشي une population، راح تولي des populations. وراه دارها لكم هو عاونكم قال لكم avec des populations avec S, hospitalières avec S, aimables avec S, connues avec S أيضا pour la joie et le plaisir. هذه ما يتغيروش. إن شاء الله تكونوا فهمتوا كيف درنا التحويل، وراح تشوفوا أيضا في التصحيح النموذجي. السؤال العاشر دوما هو لو تيتر. تمدوا العنوان اللي بغيتوه نتوما المناسب. La situation d'intégration ou la production écrite, راح تكتبوا un texte bien sûr. Vous allez décrire une ville touristique de votre choix. أنا قال لكم une ville que vous avez visité comme vous voulez. j'espère تكونوا فهمتوا هذا الشرح الآن. هذا الفيديو راني حاولت درتو أقل من الفيديو السابق اللي فيه 15، هذا فيه 12 دقيقة. إن شاء الله تكونوا فهمتوا، واللي عنده سؤال دايما ولا استفسار يتفضل في يعني في لي كومونتير يسقسي، وإن شاء الله نلتقي في الفيديو المقبل راح يكون نموذج امتحان رقم 4.